नमस्कार भक्तांनो, तुम्ही जर श्री दत्तगुरू महाराज यांचे भक्त असाल आणि तुम्ही नियमितपणे श्री दत्तगुरू महाराज यांची पूजा पाठ करत असाल आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप कर्जाचा डोंगर झाला असेल किंवा तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप पैशाची अडचण असेल, तर श्री स्वामी समर्थ माऊली तुम्हाला नक्कीच पैशाची मदत करणार आहेत. आणि दत्तगुरू महाराज हे सुद्धा तुम्हाला हजारो रुपयांची संपत्ती देऊन जाणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही प्रकारची चिंता न करता श्री दत्तगुरू महाराज यांचा हा पावन झालेला मंत्र तुम्हाला 108 वेळा ऐकायचा आहे. या मंत्रामुळे तुम्ही तुमच्या खात्यावरती 50,000 रुपये श्री स्वामी समर्थ आणि दत्तगुरू महाराज हे टाकणार आहेत. त्यामुळे भक्तांनो, तुम्हाला जर पैसे हवे असतील तर लगेच या पादुकाला स्पर्श करून तुम्ही या मंत्राला सुरुवात करू शकता. हा मंत्र नाहीतर साक्षात पैशाचे यंत्र आहे. या मंत्राने तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्या काही पैशाच्या संबंधित घटना घडत आहेत त्या कधीच घडणार नाहीत. तुम्हाला खूप पैसा मिळणार आहे. तुम्ही पैशामध्ये खेळणार आहात. फक्त 10 सेकंदामध्ये तुमचं आयुष्य बदलून जाणार आहे. दत्तगुरू महाराज यांच्या पावन झालेल्या भूमीमध्ये तुम्ही राहत आहात आणि त्या भूमीमध्ये राहत असताना तुम्हाला काही कामे करायची आहे. ती कामे केल्यानंतर तुम्हाला लगेच साक्षात्कार होणार आहे. श्री दत्तगुरू महाराज यांचा चमत्कार पाहायचा असेल तर पादुकाला स्पर्श करून पहा. तुला नक्कीच अनुभव मिळेल. अनुभव मिळण्यासाठी तुम्ही याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आणि जो कोणी भक्त माझा असेल आणि मला मोठं करणारा असेल, मला मानणारा असेल, त्याचे आयुष्य बदलून मी टाकणार आहे. त्याच्या आयुष्यामध्ये मी सोनं बनून राहणार आहे. त्याला कधीच पैशाची कमतरता मी पडू देणार नाही. त्यामुळे माझ्या लाडक्या बाळांनो, कशाचीही चिंता न करत बसता, कुठल्याही प्रकारचा विचार न करत बसता हा मंत्र तुम्हाला चालू ठेवायचा आहे. तुम्ही फक्त तुमच्या मोबाईलवरती 5 मिनिटे किंवा 10 सेकंद हा मंत्र लावून सोडून देऊ शकता. हा मंत्र काही तुम्हाला पाठ करायचा नाही आहे. तुम्हाला फक्त हा मंत्र ऐकायचा आहे आणि सोडून द्यायचा आहे. हा मंत्र तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करू शकता आणि आपल्या चॅनलला सुद्धा जास्तीत जास्त सबस्क्राईब जो करेल त्याच्या आयुष्याचं सोनं करण्यासाठी श्री जगद्गुरू श्री दत्तगुरू महाराज हे येणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा आयुष्यात अडचण न येण्यासाठी, कर्जातून सतत मुक्ती होण्यासाठी, तुमचा व्यवसाय लाखो पटीने चालण्यासाठी, कुटुंबामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अडचण न येण्यासाठी हा मंत्र तुम्हाला खूप प्रभावी ठरणार आहे. त्यामुळे कशाची चिंता न करता आयुष्यभर पुरेल एवढी धनसंपत्ती प्राप्त करण्यासाठी हा मंत्र तुम्हाला खूप मोलाचा वाटा देऊन जाणार आहे. त्यामुळे भक्तांनो, तुम्हाला जर श्री दत्तगुरू महाराजांचा आशीर्वाद पाहिजे असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जय घोष करायला विसरू नका. दत्तगुरू महाराजांचा जय घोष करायला विसरू नका, ज्याने तुमच्या आयुष्यावरती प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तुमचे आयुष्य सुंदर बनवण्यासाठी खूप मोलाचा वाटा ठरलेला आहे. श्री दत्तगुरू महाराज यांच्या पावनभूमीमध्ये तुम्ही एक वेळ नक्कीच भेट द्यायला विसरू नका. चला तर मग भक्तांनो, श्री दत्तगुरू महाराज यांचा हा पावन झालेला मंत्र आपण आज ऐकणार आहोत, ज्यामुळे तुमचं आयुष्य बदलून जाणार आहे. ओम श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा. 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 ओम श्री दत्तरूपाय
धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा।
ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय
धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय
धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा। ॐ श्री दत्तरूपाय धनप्रचोदयाय स्वाहा।